बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल आसान उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज हम सीखेंगे इसम की अक़साम बिलिहाज़ इस्तेमाल, यानी कि इसम की इस्तेमाल के लिहाज से कौन कौन सी अक़साम हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसम की अक़साम बिलिहाज़ इस्तेमाल। इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, इसम नकरा और इसम मारफ़ा। वैसे तो इसम की दो अक़साम हैं, इसम ज़ात और इसम सिफ़त। इसम ज़ात वो है जिसमें ज़ाती नौइयत की कोई बात हो, और इसम सिफ़त जिसमें किसी की कोई खूबी बयान की जाए। लेकिन इस्तेमाल के लिहाज से इसम की दो अक़साम हैं, इसम नकरा और इसम मारफ़ा। इसम नकरा जैसे हम जानते हैं कोई भी आम चीज़, जगह या शख्स, और इसम मारफ़ा कोई भी ख़ास चीज़, शख्स या जगह। अब आगे से इसम नकरा की 5 अक़साम हैं और इसम मारफ़ा की 4 अक़साम हैं। ये पूरा वेब बनाने का, जाला जो बनाने का मकसद ये है कि आपको मालूम हो सके कि इसम की 2 अक़साम, फिर उन 2 अक़साम को आगे किस तरह से उनकी आगे से अक़साम जो हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे इसम नकरा की 5 अक़साम, इसम ज़र्फ़, इसम आला, इसम सौत, इसम मुसग़्ग़िर, इसम मुकब्बिर। फिर इसम मारफ़ा की आगे 4 अक़साम, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम ज़मीर और इसम आलम। अब इसम नकरा की एक किस्म है इसम ज़र्फ़, उसकी आगे से मज़ीद 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम। और इसम मारफ़ा में इसम अलम, जो कि इसम अलम जो है इसम मारफ़ा की एक किस्म है, उसकी आगे फिर मज़ीद 5 अक़साम हैं, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। वैसे तो इम्तिहानात में ये तमाम अक़साम हमें अलग अलग से आती हैं, यानी कि जुमले तहरीर किए हुए होते हैं और हमने उसमें उनकी मिसालों की निशानदही करनी होती है। लेकिन इस तरह पूरा वेब बना देने से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। मज़ीद वज़ाहत के लिए अब आपको यहाँ पर अलग अलग जाले की सूरत में इसम नकरा की अक़साम जो हैं वो तहरीर की गई हैं, ताकि आपको अलग से भी मालूम हो सके कि इसम की 2 अक़साम, इसम मारफ़ा और इसम नकरा। और अब यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ़ इसम नकरा की अक़साम मौजूद हैं। जैसे इसम ज़र्फ़, यानी कि इसम ज़र्फ़ वो है जिसमें उसकी वक्त या जगह की निशानदही हो। इसम आला, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है कि आलात, किसी भी आले का नाम या औज़ार का नाम जो है इसम आला कहलाता है। इसम सौत, सौत आवाज़ को कहा जाता है, यानी किसी भी जानदार या बेजान चीज़ की जो आवाज़ है उसको इसम सौत कहा जाएगा। इसम मुसग़्ग़िर, इसको इसम तस्ग़ीर भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ की छोटाई को ज़ाहिर करना। जैसे पतीला बड़ा होता है लेकिन पतीली छोटी है तो पतीली इसम मुसग़्ग़िर है। डब्बा बड़ा होता है लेकिन डबिया छोटी होती है तो डबिया इसम मुसग़्ग़िर है। घड़ी छोटी है तो वो इसम मुसग़्ग़िर है। फिर उसके साथ है इसम मुकब्बिर। इसम मुकब्बिर अकबर से निकला है, यानी कि बड़ा, जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई जो है वो ज़ाहिर की जाए। जैसे घड़ियाल, घड़ियाल जो है वो बड़ा होता है, जो जबकि घड़ी छोटी होती है। फिर कालीन बड़ा होता है, घर बड़ा होता है, घरोंदा छोटा होता है, वो मुसग़्ग़िर में आता है, जबकि घर बड़ा होता है। फिर किताब बड़ी होती है, किताबचा छोटा होता है, तो जो छोटा है वो छोटाई में आएगा इसम मुसग़्ग़िर, जबकि किताब जो है वो इसम मुकब्बिर में आएगी। इसम ज़र्फ़ जो है उसकी आगे मज़ीद 2 अक़साम हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकाम। ज़र्फ़ ज़मा किसी भी ज़माने को ज़ाहिर करेगा, जबकि ज़र्फ़ मकाम जगह को ज़ाहिर करेगा। ज़माना सुबह, शाम, रात,
دوپہر، یہ آپ کے وقت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ظرف مکان وہ ہے جو کہ جگہ کو ظاہر کرے گا، جیسے گھر، مسجد، اسکول، تو یہ ظرف مکان کہلائے گا۔ اسم کی دوسری قسم ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم اشارہ، اسم موصول، اسم ضمیر اور اسم علم۔ اسم اشارہ یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا، جیسے یہ اور وہ، جیسے اگر ہم کہیں یہ درخت، وہ کتاب، تو وہ الفاظ جو کہ کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اسم اشارہ کہلائیں گے۔ پھر اسم موصول وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کے لیے استعمال ہوں، ان کا اپنا تو کوئی معنی نہ ہو لیکن وہ اسم کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں، جیسے جو، جنہیں، یعنی کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو جو کسی اسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اسم ضمیر۔ اسم ضمیر ایک نام جو کہ پیراگراف میں بار بار اگر استعمال ہو رہا ہے تو ایک نام کو بار بار استعمال کرنے کے بجائے جو الفاظ اس نام کی جگہ پر استعمال ہوں گے وہ اسم ضمیر کہلائیں گے، جیسے اکبر رات کو جلدی سوتا ہے، یا اکبر صبح جلدی اٹھتا ہے، اکبر اٹھ کر منہ ہاتھ دھوتا ہے، اکبر پھر ناشتہ کرتا ہے۔ تو ایک پیراگراف میں بار بار ہم اکبر کا استعمال نہ کریں، بلکہ اس کی جگہ اگر ہم یوں بولیں کہ اکبر صبح سویرے جلدی اٹھتا ہے، پھر وہ منہ ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے بعد وہ جا کر ناشتہ کرتا ہے، تو ہم نے پہلی بار اکبر استعمال کیا اور بعد میں اکبر کی جگہ ہم نے وہ کا استعمال کیا اور اس کا استعمال کیا، تو یہ وہ اور اس اسم ضمیر کہلائیں گے۔ پھر اسی طرح اس کی آخری قسم ہے اسم علم۔ اسم علم کی آگے مزید 5 اقسام ہیں: خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف۔ خطاب وہ ہے جو کہ کسی اعزاز کے طور پر حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ لقب وہ ہے جو کہ اس میں کوئی خوبی موجود ہے اور اس خوبی کی وجہ سے لوگ اس کو وہ لقب دے رہے ہیں۔ تخلص شاعر حضرات استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر کے لیے، یعنی کہ جو تحریر وہ لکھ رہے ہیں، اپنی شاعری کر رہے ہیں، تو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا کوئی چھوٹا سا نام، کلمی نام جو ہے اس تحریر میں استعمال کر لیتے ہیں، جس سے وہ تحریر ان سے منسوب ہو جاتی ہے۔ جیسے میر تقی میر، تو میر ان کا تخلص تھا، علامہ اقبال تو اقبال ان کا تخلص تھا، حفیظ جالندری تو جالندری ان کا تخلص تھا۔ پھر کنیت۔ کنیت کے معنی ہیں اپنے ماں یا باپ کے نام سے جانے جانا، یا اگر ماں باپ ہیں تو بچوں کے نام سے جانے جائیں۔ جیسے ایک بچہ ہے تو وہ اپنے باپ کے نام سے جانا جائے، جیسے عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ کس کا بیٹا ہے؟ عمر کا۔ زارا بنت عرفان، یعنی زارا کس کی بیٹی ہے؟ عرفان کی۔ ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، یعنی کہ قاسم کا باپ، یعنی کہ بچوں کے نسبت سے پکارے جانا یا بچے ماں باپ کے نسبت سے پکارے جائیں تو وہ کنیت کہلاتی ہے۔ عرف کہا جاتا ہے پیار کے نام کو، یعنی آپ غصے کے اظہار کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے یا پیار کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ پیار سے کسی کو گڑیا یا مانو پکاریں، غصے سے کسی کو کلو بول دیں یا چھوٹو بول دیں، لنگڑا بول دیں، یہ عرف کہلائیں گے۔